Pozdrav ekipa, evo nas ponovno, a ovog puta vam se javljamo iz Vukovarsko-srijemske županije, iz općine Bogdanovci, iz naselja Svinjarevci. U posjetima smo dobrovoljnom vatrogasnom društvu Svinjarevci. Više o ovom društvu pogledajte u nastavku. Nalazimo se kod dobrovoljnog vatrogasnog društva Svinjarevci. S nama je tajnik društva i zapovjednik društva, pa molim da se predstavimo. Ajmo najprije tajniče. Ja sam tajnik DDS Svinjarevci, Pajančić Marin. Dobro, a zapovjednik? Zapovjednik Vučković Milutin, zvan Željko. Dobro. Željko, pitaću tebe, ti si stariji, sigurno se sjećaš, kad ste osnovali? Pa malo koliko sjećanje služi po pričama, znači 1928. Znači osnovano je 4 Njemca i 2 Hrvata. To je davno, znači kasnije su brojali oko 25 operativnih članova, u ono vrijeme dosta je bilo. I vatrogasni dom je uvijek bio na ovoj poziciji, ili? Da, vatrogasni dom je bio na ovoj poziciji, iako je bila puno manja zgrada. Imali su šta su imali u ono vrijeme, znači imali su konjsku zapregu, znači vatrogasno kao od navodnike vozilo. Da, da. Iza je bilo za druženje, bilo je bočalište, bilo je za odbojku. Reci mi, ovo je obnovljeno nakon Domovinskog rata, to je bilo devastirano, je dosta bilo. Pa da, sredinom 80. godina znači pristupilo se izgradnji novog doma. To je taj dom kako sad izgleda. I u Domovinskom ratu on je bio devastiran, uništen. Znači poslije Domovinskog rata dom je obnovljen. I to je sad ovako u ovom stanju kako je sad? Znači, uvijek se nešto dograđiva, radi se, sređiva se i tako da je. Pa ajmo pogledati kako to izgleda iznutra. Može, ajmo. Idemo. Izvolite, gazda. Izvolite. Evo, nalazimo se u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Svinjarevci. Ovdje je odmah na početku možemo, tu vam je osobno zaštitna oprema u ovoj prostoru, ali ovaj prostor je multifunkcionalni, ajmo ga tako nazvati. Da, to nam je sve. Znači, to nam je kancelarija i garderoba i galerija i zahvalnice rijedamo, znači tu nam je sve. Znači objekat koji je prostorija zapravo koja nam je sve. Znači imate koliko operativaca? 20 operativaca kao potrebno po zakonu, 20 interventnih odjela. I koliko imate članova ukupno? Članova imamo 69 komplet, znači članova, s time da 50 ima pravom glasa, znači punoljetnih. Imate i mladež? Mladež imamo, ali nemamo dovoljno da skupimo ekipu, da idemo na natjecanje. Bude 9, 8, znači ne broj da bude ekipa. Dobro. Ovdje da pokažemo samo gledateljima. Evo, tu je, znači, sve zajedno, tu je i salca za sastanak i kancelarija, tu je tajnik već na informatičkom stolu. Sve je to. Znači, ovo vam je glavni prostor za sve. Tu se nalaze i radio veze, pune se i baterije i sve je to. Radio veze, sve, znači ta prostorija nam je sve. Ovo je kip kojeg još trebamo ugraditi. I onda odavde se ide u garaže. Odavde se ide u garaže, da. A onda prelazimo u garaže. Tu nam se nalaze 2 vozila koje su donacija iz Tirola. Preko županijske zajednice dobili smo 2 vozila, znači
Mercedesa i Steyra, koje za naše potrebe su sasvim dovoljne, iako nam neko vozilo putnički kombi, znači nedostaje nam za neke odlaske dalje, recimo u Sigetec ili tako nešto, znači prijateljsko društvo s kojima jako surađujemo i jako su nam vjetar u leđa. Pomogli su nam u donaciji opreme, u svemu, u savjetima i ovom prilikom mi zahvaljujem. Evo, pozdravljamo ekipu, snimali smo DVD Sigetec, naše gruntovčane, pa i ovim putem pozdravljamo i pogledajte video o njima, vrlo interesantan video na našem kanalu. Ovo vozilo služi kao navalno vozilo, da li ima na njemu vode? Nema, ono je više tehničko vozilo i za prijevoz članova. Dobro. Koje je to godište? 76. 76. godište. To je donacija, rekli ste, iz Tirola. Sljedeće vozilo? Je Steyr, znači 2000 litara. Cisterna, unutra stane nešto opreme. Znači ovo vam je u biti glavno vozilo za gašenje. Glavno vozilo, da, to nam je. I koje je on godište? On je 78. 78. godište, ali isto donacija? Isto donacija iz Tirola. Iz Tirola. Bez Tirola očito ništa. Slabo bi funkcionirali. Imali smo neka vozila koja su jednostavno prešla godine i jednostavno više nije bilo za operativu. Eto. Dobro, eto, zahvaljujemo se ovim putem vatrogascima iz Tirola i svima onima koji su sudjelovali u tome da vas opreme s ovim vozilima. Eto, služe još uvijek. Služe, registrirana su, ispravna su, opremu smo dobijali i sa druge strane htio bih zahvaliti i DVD Slakovcima koji su nam uvijek tu kad nam nešto treba. Eto. Odavde onda iz garaže imate tamo izlaz u dvorište. U dvorište. Možemo vidjeti malo pogledati to. Idemo pogledati. Znači, mi smo u Svinjarevcima gdje se sva događanja većinom dešavaju oko vatrogasnog doma. Većina događanja. Znači, ovdje se nalazi bina. U mjestu imamo kulturno-umjetničko društvo Dukati koje svoje nastupe i svoje neke aranžmane isto radi kod nas ovdje. Sve ovdje na ovom prostoru? Na tom prostoru. Znači, ovo je centralni prostor mjesta. I to tako je u sve manjim mjestima po Slavoniji. Pa većinom uvijek... Za sva događanja u DVD-u. Da, uvijek se kroz povijest sve vrtilo nešto oko vatrogasaca, oko organiziranog društva, a vatrogasci su uvijek bili organizirani. I prije, i sada, i uvijek će nalaziti. Tu smo preskočili smo u garaži, ima još i jedno prilično skladište sa opremom. Imamo skladište i imamo, možda se na početku se je vidjelo, znači ulaz u toranj. Da. Pa možemo malo baciti pogled. Da vidimo. Moramo ga još malo dotjerati. Ali prinudno je. Ima tu opreme, ste dobili poprilično. Nešto dobili, nešto kupili po zakonu o vatrogastvu, što bi trebali imati. I tu se nalazimo sad pred ovom salom koju imate iza vatrogasnog doma. Iz dvorišta, znači ovaj kao obrni tren i unutra je salica. Tu je sanitarni čvori, muški, ženski. Dobro, i sad idemo vidjeti salicu. Salica za skupštine, za svatove, za momačke, za naše članove šta trebaju. Ma nije ovo salica. Nije ovo salica, ovo je saletina. Znači tu se dešavaju i kadine, i krštenja, i svatovi. Inače, tu nam djeluje stolno-teniski klub. Znači koristi se za sve moguće aktivnosti. Više funkcionalno. Multifunkcionalno. Pa da, moramo to malo istaknuti. Odličan prostor, odlično veliki prostor i tamo imate... U ovome kutu je kuhinja koja jednostavno spremno za sve kad treba tamo nešto u sali, suđe. Sve je tu, čovječe. Gledaj ovo. To je sve spremno za svatbu.
To je za momačku, kolega nam ima momačku. Aha, dobro, to je predigra za svadbu. Odlučio je da se ženi. Odlično. Ova karta predstavlja? Ova karta predstavlja Svinjarevce, najvjerojatnije u vrijeme Habsburgo Austro-Ugarske. Znači, prvi put se Svinjarevci spominju 1456. U nekim spisima našli smo u Budimpešti. A jedan profesor koji je vodio, pisao je knjigu. Znači, spominju se i to nam predstavlja ozelenilo šume, rijeke, kako je prije izgledalo. Čini nam se da su bili veći nego sada što su sada. I ovako su se zvali, pisali. Znači, bilo je to vlastelinstvo nekog gospodina koji nije imao predaka, pa su ga, to je kralj prepisao nekom drugome. Uglavnom, vi ste sada tu i držite se pod kontrolom. Imamo svoju povijest, nadamo se i budućnost. Tako je. I evo, toliko za danas iz DVD-a Svinjarevce. Nadam se da vam je bilo interesantno. Pozivamo i vas isto ako želite da dođemo snimiti vaš DVD ili vašu javnu vatrogasnu postrojbu. Ako ste nabavili nekakvo novo vozilo, a već smo vas snimili, zovite i vi. Priplatite se na naš kanal, na taj način ćete pomoći radu ovoga kanala. Dijelite, lajkajte, šerajte, kako se ono kaže. Toliko od naših domaćina. Domaćini, imate još nešto reći za kraj?